want to start by these questions. Jason, tell me, at the first time when Time Magazine asked you to paint Mesûd Barzani's face painting, did you know anything about him or about Kurdistan? A little bit. I didn't know. من هنکی زانی بو. وی دمه من زیده تر لسر وان نزانی بو. لبیگومان من وی دمه دبیهیست گو لکردستان، عراق و ایران چه ده قومه. پر جران گو دوی از وینیان جه گل گوارن را بکشینم، نزانم کسی مبستار کیا. تنه او قصه گو جه آلیوان و تکلی به من را تیدانین، گو از وینیه که جوان را چکم. یکم تشت گو از دکم، او گو از لبینیان دگرم، جبو گو از بزانم او کس کیا و بی ناس بکم. ادی از دست به برهف کردن زانیاریان لسر وی دیکم. من دست به ناسینا وی کر، دما من لسر وینی وی کار کر. من لویدیو این وی ین لسر یوتیوب تماشا کر. و من لوینی این وی میزه دیکر. لعری، بری از دست به کار بکم، من او زیده ناس ندکر. How did you choose that picture? من چاوا بینه هل بجارد. مرمتا او کو من چاوا به وی آوایی ساز کر. How many options did you have? I mean. باش. گوارا تایمه در برینه که تایبت دامن. وان کاراکتری که دیاری کری دخواست. نه دخواستن قلص با. دخواستن جدی با. دخواستن با آوایی که با که هسکرنا به شانازی و خورتی تیده هبا. تنه افقاس بو. رابو چند وینه این که به دل وان بو وگه چافکانی یا کار دان من. باشه من به خوشی هن وینه این که من هست کر باشن پیدا کرن. ادی رابو من دست به کشان سکیجی کر، حتی من حس کر که تشتکی باشه. باشه از لبنده رازی بو نوان مام. دما برسوا من دانو پجیراندن، من تاولی دست به وênekêşanê کر. لید کوکا خوده هر تشتی من گریدای داخازین وان بو. تنه از کسایتیه که قوین در خینم هوله. تنه افغاس بو. نه تشتکی پر آلوز بو. من وینه رسمان. تشتکی که از لسر و جلبه کار بجم اوه. بیشی گاوا از دست پیدا کم، از تام نزانم روبری هنری چی دخوازه. حتی دما از هنکی لسر دخبتم، هنری نصرتای دستینم. جارنا روبری که هنری جتر دبیجه کو، ام وینه که تایبتی وی کسی دخوازن که به فلان آوایی خویا بکه. گاوا تو وینه دکشینی جتر دبیجن، او افگلکه، یان اف تیر ناکه. لوما، بیشی هنک جوه هبو. چمکی سکجا من یکم هنکی هرس خویا بو. چمکی من برو اینوی هنکی جدی خزکر بود. جبر کو بینه هنر هیلکاریه بو. نزانم تو وênekêşanê چه قاصید زانی. لی هنر هیلکاریه جی وênekêşanê پر حشکتره. اف جمن رواک رینمایی کی بو. من زانی بو کو از وینه بکشم دینه و صابه. لما تشتی تنه کو لسر سکیچی گوتن اف بو. هنکی هرس خویا دکه. وی بیچه که آرام بکه. من گوه ندای. چمکه بری از دست به وênekêşanê بکم، من زانی بو. ده انجام آوه چابا با. از جارنان لتشتی کدو بیجن گهداری دکم و جارنان جی به اکی دکم کدو وی ببی رنگی بکم کوریا راسته. به وی آوائیه گرزلال بم. Okay, when you start searching about him, and YouTube, video, picture, blah, blah, how did you find him? You think, I mean, what's your opinion about him? براستی قدم که من زیده نبود جبو که از به تمامی لیکولین بکم. لیکولین من جه ناسینا کسایتی اوی پیکتهات. چاوا در رید دمشه و دلوه. در برین اینوی و تشتیندن. دما من نبود که از بهتر لسر وی بخونم. ده دما کار کردن من ده تشتی جمن را زلال بو. او بو که او کسی کی تنیه. براستی من پیشی لگود اف کس کیه؟ چما وقت کسایت صالحاتی البجارتن؟ من سالا بریجی وینه کسایت صالح چکر بو. بدیتنا من صدما کجاره کدن از هل بجارتم اف بو. من جو خود پرسی اف کس کیه؟ لوما من هنکی لسر بی خواندو من زانی او کیه.
لێ ئەو خوێندن نە لێکۆلینێکی کوور بوو. بەگشتی تشتێکی دیتبار بوو. بە گەلەمپەری من بەوی ئەوەی لێکۆلین کرد. وەکی دێن تشتێک و منژێ کاراکتێری وی بە دەست خست ئەو بوو کو ئەو سەرکردەیەکێک و بەڕاستی خەڵک ڕێزاوی دەگرا. بەگشتی ئەو بوو. تشتێکی وەها نەبوو حتا دەما کۆڤار دەرکەت و من مژار خوێند و پڕ لەسەر وی زانی. من کۆڤار شاپکەری بەدەست خست. چمکی کۆڤارە تایمێ پێشوەخت مژار ژمارە نەشاند. ئیجار گاوا من پێشی خوێند تێبیرا من ji govara Timeyê pirsî. Gelo, ev mijareke alîgir e yan dijber e? Ji bo alîkariya min bike ez fêm bikim ka mijar çi ye? Gotin alîgir e û mijareke baş e. Min got, baş e. Berastî wênekêşan bi piranî girêdayî dîtbariyê ye. û ya ku ez dikim ev e. Tiştekî din ji paşxana wêneyê گرت بالا خدا به لپشت وی رزچیایی کی زرهمی خویایا. وانج من خواسته بو که از تشتکی با فرینم که جهیلا دیدباری و هر تشتی بین جمهو و خوشک با. چند هزرین من جهی جبو پاشخانه هبون. گوهرتوین جدا. لپاشه از لسر رزچیایی کی برالی بوم. من اف بزانبون کرد چمکی من دخواست جوره کلاسیک آنجی مینا وینەیەکی کلاسیک و کەڤنار خویا بکە. وان گوت کو ev dixwazin bihêz xuya bike. Ez li çiyê fikirîm? Çiyayê bihêz. Hemû bi hev re hemaheng in. Hin jî vê pêvajoyê dihişt ez li ser wê yekê bifikirim ka çi peyameke dîtbar heye ku ji zanîna her tiştî li ser vê mijarê çêtir e. Çimkî bi rastî min zêde li ser wî nizanîbû. Lê ev tiştekî asayî bû ji bo celebê karê ku ez dikim û demeke destnîşankirî ji min re tê danîn. Pir caran ez wêneyê kesekê ku nas nakim saz dikim. Lê ev xweş e çimkî gava ez li ser projeyê dixebitim bi saya wê fêrî tiştan dibim. When you start painting, which traits, which feelings you want to be highlights in his face in your painting, just as a strong man or? Well, no, I mean. Tiştekî ku min di wênekêşana wî de jê hez kir ew bû ku çavên wî pir bihêz bûn. Di hên wêneyên wî de ev tu nebû. Lê min çend wêneyên wî dîtin ku ev tê de hebû. Çavên wî xurt, ciddî û baldar bûn. Ev prensîbên serekiyên xebata min bûn. Bi rastî bala min li ser vê bû. Sedema ku min ev kir jî, çimkî min dixwast dema xelk lê binêrin bibêjin waw. Çimkî ev çavê xwe lap dibire çavê te. Eger tiştê sereke ev e. Gava ez wêneyê xelkê saz dikim, çav û dev tiştên herî giring in. Çimkî ev bi rêya wan têkiliyê bi hev re çêdikin. Carna hewce nake em tiştan bi devê xwe bêjin. Em bi çavên xwe dibêjin. Di wêneyê de devê wî giring e. Lê bi rastî bêtir tekeziyê li ser nihirtina wî ye. Tiştê ku di dema wênekêşanê da bi giştî bala min li ser bû ev bû. Tiştên din wek poz û endamên din awayê wênekêşana wan li ser hûrbînî û duristiyê dimîne. Ka çawa xuya bike. Karakterê serekeya divir de bû. Li vê navçeyê. Lewra eger tu lê binêrî, ez hez dikim di wênekêşana rûyan de li hin deran pir hûrkar û rastbîn bim. Li hin deran jî sade û xwerû bim. Eger min ev lê gel rûyê wî jî kir. Heke tu lê bimeyzînî, ji keviyan we sade û xwerû dixuye. Cemedanî û qutikê wî zelal in. Hûrguliyên qutikê wî kêmtir in. Çimkî ev balê dikişîne ser rû. Ger bi heman radeyê hûrgilî di her tiştî de hebin, vê demê tu nizanî li ku dera wêneyê binêrî. Ev tiştekî seretayî ye. Xwezî min bikariya lê binêrim. Qene min bikariya çêtir rave bikira. Divê were bîra min. Some people says that painting is angry, you know, he's angry in your painting. Yeah.
You agree? Are you agree? No, I don't. I don't think he looks angry. نا ناز نهم فکرم از نباورم هرس خویا دکه به باوریا من جدی خویا دکه چند کسان جمن پرسیه چما او قص هرس خویا دکه نزانم دبکو جبر کو از به ویرا پر نناس بوم کسین کوی بهتر ناستکن هین نبونه وی به وی آوایی ببینن لیف تشتک بو کو من دگوت قی ده دواری ifade کرنه ده خورد با لکلکا بینین کتوار گله کار منین کاریکاتوری هنه کو بهتر حنکواری نه و زیدگاوی دوان ده هاتیه کرن دما از وینه کی کتواری خیز دکم از هنه کی جویه دیده بکارتینم حول دادم تفگره کی دیده بکم به دستوردن ماسولکین رو کو جدربرین و هستان برپرسن لوما لنک من خویانگاوی بهتر خویانگه که جدی و بالکشه گر من بخواستا وینه بی هرس بکشینم من ده بروین وی بهتر به سرچاوین وی ده بانی نخاره ده دیمنا وی وصا بویا وینه نوصایا تشتکی دین اوکو وینکشان تشتکی بابتیه و خلق هستین خوش وردگرن با آوایی که دخوازن ده فکرن لگوری هن کسان پارچه که هنریا پر باشه بدیتنا هن کسان جی خرابه پشت من کار کتا گر ایدی چویا خلق دکارن لسر باخون و تشتین دخوازن ببیشن گاوا یکم کس گوت من هرس تو خویا از شاش مامو من گوت براستی از نزانم Kurdish people send you many messages or you got feedback from. Describe to me what's happened. تر مانا که من نبو بلاز بوی رنگی نشان بدم ده پایین که لجیهانه پاپا اف کسایتا مزن و داریچه وکو هیا لمن وینه پاپا جگوارا تایمه رکشند و کسایتا ساله و بملیوران مروان دید لگلک تلویزیونان هف پیوین و برنامه لسروی به من راحتن کرن لی بسادان نامه جمن را نهاتن تنه چند کسین کو وینه من بدل وان بو پیام جمن را شاندن و گلک کسان جی دخواست پیروزباهی لمن بکن چمکی کارکی مزن بو لی گاوا من وینه مسعود بارزانی کشاند هر کو من وینه پوست کر ده دو خولکان دا قد نبه 45,000 فانین من زیده بون بری زیده تری 100,000 فانین من هبون پشتی وی گاوا من جه نش گاوا لحجمار فانین روپلا خوانه هرد من گود چل دنیای ده قومه ده بن پوستا من ده گلک شیروه و پرس هبون ده بشه نامه من ده نامه لپی نامه ده هات من گود افتشتکی زاف عجیبه از کتم ناوان و من یک به یک خواند من نکاری بو باور بکم خلکی وینه من جه من را دشاندن که نشاش بم ده تلویزیون و جهن جدا ده دهات نشاندان من ده گود اف زاف سوسرته تشتک ندهات بیرا من پر خوش بو براستی از مونه که خوش بو از بیدمی پی حسیم که اف مروف چخواست حزکریه چمکی نتنه خلکی بحثاوی دکر تورا سپاسیا من جی دکر دگوتن زور سپاس جبو کشانا وی وینهی من جی دگوت سرچاوان ارکا سرمل منه لسرچاوین من از جی کیف خوش بوم افتشت ود لمن دکه کو به قاسی دکارم باشترین حول خو بدم اجارده ما از کارکی دکم کو کسین دن کیف خوش دکه یان وان شادکه جبو من دبت تشتکی زاف خوش اف هردم ده قومه هردم کومنت جمن راتین لی نبه هزاران اف پرو پر زیده بو Or someone else ask you to paint his face No. again. You will do the same painting or because you No. have more information now about him? بری هر تشتی از جاردان وینین همان کس و تشتی دکشینم
دکشینم و هر دکشینم. دبک و قد نبا من هشتی وێنەیەن ئۆباما کشانده بن. قد جی نەوەکەون. جارنان وێنە بە ئاوایەکی دیاریکری دەردەکەون. ji ber awayê ku ez li ser wî kesî hez dikim. Lê carnan li ser çîrokê dimîne. Ez çîrokekê disewirînim. Ger ez bi çîrokê razî nebim, bi demê ez kar nakim. Lewra eger ez wêneyekê dinê Mesûd Barzanî bikişînim, wêhengê ew ê ji ber ku ez bi tiştê ku wan dikir razî bûm. Lê dê nebe heman wêne be. Çimkî heke ew heman wêneyê ji min bixwazin, min ew ji bo Kovara Timeyê xêz kiriye. Loma divê ew yek tiştekî cuda be. Li ser wê yekê dimîne ku bila em bibêjin ger mijarek be wek ez çawa bibêjim. Hemû têkildarî wê yekê ye ka çîrok li ser çi ye. Ez qet şêwaza karekî bo karekî din nizanim. Ango dema ji bo karekî telefonî min têkirin an îmeyl ji min re têşandin û dibêjin dixwazin ez wêneyekî bikişînim û dê çi qas bidin min û kengê dixwazin. Lê ger kurteyekê li ser tiştê ku dixwazin ez ji wan re bikim. Her wiha dipirsin ka ez jê hez dikim? Gava bêjim jê hez dikim, ev agahiyan didin min. Loma bi rastî ez tiştekî nizanim. Heya dema ez bi kar razî dibim. Lê ev kar ji her karekî din cuda ye. Bi dilê min bû ku te ev pirs kir. Çimkî gelek caran qewmiye ku min wêneyek ji govarekê re resimandiye û pir bi dilê govarekê din jî bûye. Yê papa wisa bû. Min wêneyê papa ji Derşpîgel re çêkir û bi dilê Kovara Timeyê bû. û ji min xwastin ku ez heman wêneyê ji wan re jî çêkim. Diviya bû ez hewl bidim ku ji wan re bibêjim. Na. Ez heman tiştî saz nakim. Ev bêwate ye. Lê em dikarin tiştekî din bikin. Wek mînak, çi tiştekî bî wêneyî bi dilê we bû, da ku ez karibim hin tiştên wiha lê zêde bikim û ji bo ez we razî bikim. Ez wênekêşekî ser bixwe me. Nizanim ez ê heftiya bê li ser çi bixebitim. Li benda îmeylê dimînim. Her gav tiştekî pir razdar e. Are you interested to know what Mesûd Barzanî's opinion about his painting? Belê, ez pir dixwazim bizanim nerîna wî li ser wêneyê çi ye. Erê ez bi kelecanim. Dibe ku bibîne û bibêje oh, pir xerab e. Yan dibe ku bibêje te ev çawa kiriye. Loma ez pir dixwazim bizanim ka dê çi bibêje. Ne giring e dê çi li ser bibêje. Ez nerehet nabim. Ger bi dilê te be, bi dilê te ye. Ger ne bi dilê te be, ne bi dilê te ye. Min gelek caran di jiyana xwe de nerîna siyasetkaran an kesên cuda bihîstiye ka çawa li ser karê min fikirîne. Carna bi dilê wan bû, carna jî ne bi dilê wan bû. Lê kîjan be jî ez dixwazim bizanim ku wan dîtiye. Bi rastî, wêneyê gelek kesan bi dilê wan e û dilê xelkê xweş kiriye. Bi dîtina min, dê bi dilê wî be jî. Lê dixwazim li ser wêneyê pê re baxivim û bipirsim. Te çawa dît? Dibe ku bibêje, vî Amerîkiyê dîn ku laşê wî hemî tato ye, wêneyê min kişandiye? Because they are in war now. What do you think about them, German? Ya rast, ez ji aliyê çandî ve wan nas nakim. Ango nizanim xwarina wan çawa ye, çand û tiştên wan nizanim û van mervan nanasim. Lê heya ku rewş wisa be, di şer de bin û seba wê yekê şer bikin ku nehêlin Daeş wan dagîr bike, gelek hestên min ji wan re hene. Çimkî qasî ez dizanim û min jê fêm kiriye, wernaxuye ku ji birî Mesûd Barzanî ti kesê din ti karî bike.
as far as what I know and what I understand, it doesn't seem like anybody else is doing تعبری جه من را گوت کو except for جنجی دکوین ارتشه کو جه آلیه که و بالکش و دلخوشکره. now like women are joining the army. چمکه رامانه که من هبو کو جن ده ارتشه ده شر ناکن. It's amazing. لو ما بدیتنا من اف کاره که میرخاصانه یا و تشته که زاف مزنه. So I think that's a bold move and I think it's a great thing. لی من دلتنگ جی دکه چمکه از به هر هاوی نالی گره شرم. I'm not a fan of war at all and the fact that راستیه کو دوی همو بشتاری شر ببن تشته که نخوش و تراژیکه. terrible thing, a tragedy. به باوری من کسین لهنگن کو لهمبر وان نزانم. گلو دکارم ببیجم کو لهمبر وان توتویان را دوستن. تشتکی نای باور کنه. تی ناگیم. جه من را زحمته. از قد نچوم نورفین ارتشه. من افتشت قد از مون نکریه. من تنیج دور و شر جرباندیه. خویه کو کردستان جهی که بتنیه و دوی شریده بتنه خویه. اف هر دم تشتکی خوفدار و خمگینه. وک ما بریجی بحث کر خویه کو تکس براستی تشتکی لسر داعش ناگه خاص ما امریکا. رنگه کی جه رنگان ده قومینه ویده برپرسیاره. اف یک جوان ساده مانه کو پرسکره که من نبو کو کاریکاتورن کو من کشانده نبکشینم. چمکی نکارم کار سیاستوانان تحمل بکم. لهر دریبن نکارم. لو را به کاریکاتور و کارن کو از دکم نکارم چیروکه که راگهینم. جارنان دبیجه سیاست مداران را ببه درسک آنجی حنک پیکرنا بوان به. از دکارم به ویاوایی بشتر ببم. یا راست ریا تکی تنیا لبر من اوه. What's your opinion about what's the reason that Kurdish people send you many messages, they gave you good feedback about Mesûd Barzani's safety? What's the reason? What do you think? براستی تاکو از راست کو بم نزانم. از هست کم کو دیاره دوی او کسک با کو او گرنگی پیددن و جدل جه حز دکن. تکانه تشتی کو دکارم پیرا بدم برهف او کو دما سروک اوباما بو سروک لامریکای پیچه که عجیب بو. خلکی کارن سوسرد دکرن. دهاتن کووی بپریسن. باقاسی کو تکلداری من بو وی گلک کس به هیوی کرنو گلک سوزن خو به جه نانین. وگه گرتو به امریکیان را باخوی پر بیوینه. وقت میناک من گلک بینین اوباماین بدو خیز کرنه. لی به هزاران کسان تشتگ لسر وان نگود. آن به وان کیف خوش نبون. لی راستیه کو من وینه مسعود بارزانی کشاند او همو کارودان جمن رهاتن. دکارم وها راوه بکم. که او کسی که خلق جه حز دکن و پی باورن. لی های من جه سیاست ویجی نینه. نزانم وی چه سوز دایه گلی کردستانه. تشتی که از دزانم او کو خلکی به آوایی که هستیاری کارودان نشان دا. تشتی که دکارم لی بفکرم او. دم خلکی کومنت جمن را دنویسین پرانی وان کومنتن خواه به وینین وی را داتانین. به باوری من هنجوان لشکر بون کو وینا پیرا گرته بونو جمن را دشاندنو به ناوی کی ناو لی دکرن کو ویگا نای بیرامن. با صحی نای بیرامن چه بو؟ لی به دهان وینا جه خلکی جمن را هاتن. خلکی جمن دخواست از وینای وی جاره کدم بکشینم. وینای این وین بهتر خیز بکم. وینای این وین جدا بکشینم و پیش نیاز لمن دکرن. من جی دگود او نتشتکه کو از د بیکاری خود بکم. اره اشکره کو او پر حزکریه. تشتی از د سرد زانم او قاسه. For the last questions,
Kurdish people know you all, and they like you. They appreciate because you paint their leader's face. Mm-hmm. Do you have any message for them? Just because they sent you many messages. Now Yeah. you have time to ئەرێ answer to them. تشتێکی خۆش هەیە کو ئەس بەسەری خۆشی خودی سیاسەتێکێمە دەمە کەسێک نامەیەکی ji min re dinivîse hewl didim bersiva wî bidim jina min dikir bi vê yekî dîn bibe çimkî em bi malbata vê re li cejna spasdariyê bûn û min jî yek û yekû bersiva wan dida û digot spas çimkî ev ji bo min pir watedar bû dema xelk tiştê ez dikim dinirxînin çimkî ez pir kar dikim erê dixwazim spasiya gelê Kurd bikim ku ew qasî spasiya min kir ji bo karê ku min kirbû berastî min ji karê ku min kir pir hez kir ev ji bo min pir bi wate ye da ku ez rastgo bim name nedehatin hejmartin pir sosret bû min qet pêşbîniya vî tiştî nedikir pir xweş bû balkêş bû Okay. Do you want to say something more? Because my Nizanim. question is- ger pirseke te hebe bike wekî din gotineke min nîne I have no. I mean, if you have any more questions, otherwise I don't really. So. Thank you.